हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम आलोचना करुँच आधुनिक ओडिया गद्य साहित्य ये जो बहीटी रही है बहीटीर प्रथम अध्यायर जो क्लास गुड़िक आम आलोचना करुँच प्रथम अध्यायर अनेक गुड़िए विषय वस्तु रही जहाँ आम वर्णना करुँच तो आज आम आलोचना करवा गद्य आलोचनार दुरूहता आहरी गोटे कथा आपण मानक कही रखुची कि ये जो प्रथम विषयटी रही तो यार केते गुड़िए पूर्वतन क्लास जाइए आपण मैंने प्ले लिस्ट की आसिक देखी पारती तो जहाँ भी हो आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा एवं जो मैंने देखी ना या पूर्व क्लास गुड़िक आपड़ जाकि प्ले लिस्ट रे देखने आधुनिक ओडिया गद्य साहित्य देख साधारणतः पद्य तुलन में गद्यर आलोचनात्मक अध्ययन कष्टसाध्य आम जानती गद्य आलोचना पद्य आलोचना पद्य आलोचना गद्य आलोचना टिके कष्ट कहीं ना गद्य रचना शिल्प अर्थ निरूपण सहज नुहे गद्यर कौन अर्थ निरूपण आम करें विषय वस्तुर घनीकरण अपेक्षाकृत अगभीर थाए तेणु एथरे कौन विषय वस्तुर घनीकरण थाए तेणु पद्य साधारणतः गद्य अपेक्षा अधिक सूक्ष्म थाए पद्यटा कौन थाए ना गद्य अपेक्षा सूक्ष्म तेणु सी कौन से कौन हुए ना से सहज यही कारण गद्य शैली संपर्क में बुद्धिदीप्त मंतव्य देवा आपेक्षिक विचार कष्ट साध्य तेणु आम कौन कौन करें बुद्धिदीप्त मंतव्य देपर ना कहीं ना पद्य अनुशीलन रीति सुविदित पद्य को अनुशीलन करने केते गुड़े नीति नियम रही तार शब्द देख तार माधुर्य देख विभिन्न प्रकार आम जमी मुझे गोटे एक्जामपल दूसरी मनकर आपने झीटी देखते जी आप कौन देखिए ना सुंदरता अच्छी कि नहीं ता मुखर सौंदर्य आ कौन विभिन्न प्रकार तुम्हें मैंने नारीर केवल सौंदर्य को देखा जाए ता गुण देखा जाए किंतु पुरुषर कौन देखा जाए केते इनकम करुचे केते पैसा सी इनकम कर ठीक से भाया कविता माने पद्य आ गद्य मध्य एति फरक रही जे देख पद्य समस्त प्रिय कहीं ना सी जी भी शुणे पद्यटी जहाँ हो ना कहीं से मन को रंजन कर दिए किंतु गद्य जब खराब हम कहीं शुणे कि कहीं भी पसंद करेंगे ना तेणु कौन है ना केतेक निर्धारित नियम पद्यर परीक्षा संभव अटे से केतेक नियम रही जद्वारा कि आम कौन करती पद्य परीक्षा करती किंतु मात्र गद्य रीतिर विश्लेषण सुविदित नुहे किंतु कौन गद्य रीति की आम देख पद्य सुंदर कि असुंदर तार ताल लय भाव भंगी माने जो गीतर जो रही पाद पाद के आम जापर श्रुति मधुरता तार शब्द चयन जो जानिक आम पद्यर सुंदरता जापर किंतु गद्यर तो कौन पद्य माने पादर कौन विशेष नीति नियम ना तेणु यहाँ जानापी कौन हम ना एक विश्लेषणवाचक ये गद्य को कौन जिते आम विश्लेषण करवा जिते विस्तारित ढंग ये कौन हो प्रचार माने हूँ लिखित रही ताकू आणिकी आम जब विश्लेषण करके रस बाहर करवा तो जहाँ भी हो आम एवं आलोचना करवा पद्य और गद्य रचना रीतिर आपेक्षिक वैशिष्ट्य कौन सब रही माने पद्य रचना किभली और गद्य रचना किभली माने रीति कौन कौन रही आम टिके देखने आपण मैंने जाने देख पद्य शब्द आ चरणर मेल रक्षित होता है आम कौन भी गोटे कविता को देखने तादर कौन शब्द थी आ चरणर सब मेलख रक्षित हो छंदर मौलिक भंगी विद्यमान थी छंदर सब कौन मौलिक भंगी थी प्रत्येक छत्रर प्रांत में गोटे लेखा विश्रामर स्थान अच्छी आम जो गोटे पद पढ़िया मनकर भागवतर मुझे एक्जामपल दूसरी नमोहि नृसिंह चरण अनादि परम कारण ये जो शब्द रहा जो आम अति सुंदर भाव में कौन करती ना पढ़ती ए सब कौन पाद पाद अच्छी तो से पाद अनुसार कौन विश्रामर स्थान रही प्रत्येक दुई छत्र बा चारि छत्र पर आम कौन करते भाव में छेद घटे किंतु गद्य कौन हुए ना छंदबद्ध पंक्ति मिले कि मिले ना वो मेल प्रभृति रचन दुर्बलता एथरे कौन मेल न थाए एथरे कौन हुए ना पद्य शब्द मानकर व्यवहार द्वि अर्थबोधक देखिए पद्य जमीक वैद्य विलास पढ़ कि लावण्यवती पढ़ जिते सब रहा तादर जो सब शब्द व्यवहार कर दुई दुईटा अर्थ कि तीन तीन अर्थ प्रकाश करियो आउ कौन कर ना सन्देहजनक आउ अर्थ अपेक्षा मेल सह यह अधिक संयुक्त थाए ये अर्थ जहाँ होना कहीं मेल थिबा दरकार किंतु गद्य ताहा देखा जाए गद्य कौन हुए ना गद्य देख शब्द मानकर व्यवहार अधिक निर्दिष्ट थाए आ कौन हुए ना शब्द गुड़िकर व्यावहारिक क्रिया एथिरे अधिक प्रकाशित होता है आ कौन हुए ना स्पष्टता बा स्वच्छता गद्यर प्रधान वैशिष्ट्य अटे देख पद्यर कौन हुए ना छंदू को देखा जाए किंतु गद्यर कौन ना स्पष्टता को देखा जाए प्रकृत में लेखा जाइए कौन कवितार साधारणतः यह अप्रधान विचार करे देख कवितार आम जो खोजा कौन ना गद्य शैली रचना मिले कि मिले कहीं कवितार कौन ये थाए स्पष्टता किंतु कवितार किसी स्पष्ट न थाए तार सूक्ष्म अनुसार दि जाए थाए
ताकू अल्प प्रकाश कविता को अल्प को प्रकाश करने आमको बहुत लगे जमीक संस्कृत गोटे श्लोक को आम विश्लेषण करने 2 पेज आराम से लगे ठीक से भाई कथा माने छंदटा टी सूक्ष्म आकार प्रकाश करे किंतु गद्य कौन सूक्ष्म आकार प्रकाश करना विस्तारित आकार प्रकाश कर गद्य तुलन में पद्य अधिक अलंकार जमीक मुझे एग्जांपल देवी गोटे नारी अधिक अलंकार पिंधे किंतु पुरुषटे कौन पिंधे पुरुषर बेसी अलंकार सेमती नुहे किंतु गोटे नारी कौन कंपलसरी तार हूँ कानफुल दरकार नाकफुल दरकार XYZ सी किसी भी हो तो तार दरकार से कौन अलंकार तो देख मन रख पद्य हूँ कौन जड़े नारी गद्य हूँ कौन ना जड़े पुरुष सहीटा को सब मन रख तो नारी सब अलंकार पिंधे ताको अलंकार शोभा पाए और सी अत्यंत कौन होता सूक्ष्म पुरुष अपेक्षा जड़े नारी अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत बुद्धिमता चातुरी अल्परे से कौन बहुत किसी कही जाए तो ठीक से भाया भाव में गद्य किंतु कौन ना विस्तारित ढंग से प्रकाश करे पद्यर सांभव्य आगे आवेगात्मक थाए आम पद्य जो पढ़ती कौन हुए ना आवेगात्मक थाए एवं प्रभाव गद्य अपेक्षा अधिक या प्रभाव देख जड़े गोटे फिल्म देखियो और जड़े गीत शुणियो गीतटी 4 मिनिट मन को कौन तल्लीन करदेव अर्थात कौन मनमय करदेव अत्यंत सुंदर भाव में मन को कौन विमुक्त करदेव किंतु गोटे फिल्म आम देखिए 4 घंटा पर ता दूर रस मिल आनंद मिल किंतु कौन गीतटी कौन 5 मिनिट पर अवश्य तुम जो दुखर थी सैड सॉन्ग शुणी नहीं मन शांति आदि तुम हापी थी हापिनेस किसी सॉन्ग शुणने कौन हो मन आनंद भरीज तेणु मन रखि पद्यर आनंद आउ आवेगटा अधिक थाए किंतु गद्यर टी अपेक्षाकृत कम थाए पाठकों चित्तवृत्ति माने जड़े पाठक ता मन भितर चित्तवृत्ति आलोड़ना संचार पूर्वक ताको आवेगमय करने पद्य यथार्थ समर्थ देख जो जी मनकर पाठक जड़े गीत पढ़ू कि जड़े शुणु था जहाँ भी हो पाठक श्रेणी सी कौन करेंगे ना जो मैंने शुणियो कि पढ़ियो ता भीतर गोटे आवेग सृष्टि कर यथार्थ कौन कर तार को आकर्षण कर माने शीघ्र किंतु कौन हम अवश्य बहु अगभीर प्रकृति चित्रणमूलक कवितार आवेगर अभाव देखा जाए जो कितु ये गोटे विरोधाभास देला जोटी प्रकृतिर वर्णना थी विशेषकर से भली कविता टी पाठक मानक बेस आकृष्ट करें ना जहाँ भी हो अन्य पक्षरे बहु नाटकीय गद्य श्रोता और पाठक मानकर प्राण में आवेग संचार अटे ठीक अच्छे तो एथर आपड़ी बुझीपारे जे गद्य अपेक्षा पद्यर आकर्षणीय बा आवेगात्मक प्रभाव पाठक उपरे टिके बेसी प्रभाव विस्तार करे कहीं ना पद्य होची भावमयी पद्य होची रसमयी पद्य होची आनंददायी ता माने नुहे जे आमको गद्य आनंद रस इत्यादि प्रदान करिपरिबो नाही प्रदान करिपरिबो किंतु कौन ना यह टिके समय लगे कहीं ये विस्तारित ढंग से प्रकाश कला बेले पद्यटी कौन करे ना सूक्ष्म आकार प्रकाश करे किंतु गद्य कौन जदि मनकर यांका भितर आम पार्थक्य लिखा केमती लिखिया तुम ये लिख गद्य होची कौन अपेक्षाकृत अधिक विस्तारित विश्लेषणात्मक किंतु पद्य होची कौन ना सूक्ष्म एवं आलंकारिक अटे अलंकार अत्यधिक देखते मिले कौटी गद्य होची आवेगमय गद्य होची रसमय बुझीगला तो सही अनुसार गद्य को आम देखा ये रसमय नुहे ये है रसमय तेणु ये अधिक समय लगी थाए जमीक मुझे एग्जांपल देनी जड़े नारी और जड़े पुरुषर भाव जड़े नारीर भाव जो भली कविता माने कविता अर्थात पद्य आउ गद्य ठीक से भाव में तो आम आलोचना करवा गद्य रचना रीति रे विषय निर्भरता कौन आम जो गद्य रचना करती ए विषय कौन निर्भरता रही है आम आलोचना करवा देख काव्य रीति साधारणतः कवि कल्पनार स्वरूप प्रतिष्ठा उपरे निर्भरशील हुए क्या उपरे काव्यर जो रीति माने स्टाइलटा रचना शैली क्या निर्भर करे कवि उपरे बहु परिमाण रे यह विषय निरपेक्ष होता है बेले बेले ये बहु परिमाण विषय निरपेक्ष होता है कविंकर कल्पना वैशिष्ट्य परीक्षामूलक अनिश्चयतार स्तर अतिक्रम करी एक चूड़ांत रूप लाभ कले विभिन्न विषय प्रति से प्राचुर्य होता है ठीक कथा जिते विषयर मनकर देख जिते जड़े कवि अधिक विचार बुद्धिसंपन्न अर्थात निजर कल्पना शक्ति को बलिष्ठ कल्पना शक्ति को प्रयोग कर कौन चूड़ांत रूप दिए एक सर्वोत्तम रूप दे थाए तो ता कौन पाठक मान आकृष्ट करे पाठक मान मन को आनंद एवं तन्मय कर दिए देख विषय भेदरे तार कौन गुरुतर वैलक्षण देखा जाए नहीं किंतु
ଗଦ୍ୟ ରଚନା ରୀତି ଅଧିକ ବିଷୟ ନିର୍ଭର ଅଟେ। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ମାନେ ବିଷୟ ଅଧିକ ନିର୍ଭର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ କାଳର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କି ବିଷୟ ରହିଲା ନା ଧର୍ମ ରହିଲା, ସମାଜ ରହିଲା, ରାଜନୀତି ରହିଲା, ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବାନୁଭୂତି ବା ସୁକୁମାର କଳ୍ପନାଶ୍ରିତ ସାହିତ୍ୟ, ରସ ସ୍ୱାଦନ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣମୂଳକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଜାତୀୟ ହାସ୍ୟ କୌତୁକ, ଉତ୍ସଚ୍ଛଳ ଲଘୁ ଖିଆଲମୂଳକ ରଚନାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟବହୃତ। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ବିଷୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନିଜ କଳବୀରକୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। କିଏ? ଗଦ୍ୟ। କ'ଣ ରହିଲା ଏଥିରେ? ଧର୍ମ ରହିଲା, ସମାଜ ରହିଲା, ରାଜନୀତି ରହିଲା, ଚାଲିଚଳଣି, ରୀତିନୀତି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଜୀବନମୂଳକ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଲା, ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଆନନ୍ଦ, ବିଷାଦ ସବୁକିଛି ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ଭରିଥିଲେ। ଯଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଆଇଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ଗଦ୍ୟର ଯେଉଁ ରୂପଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା ସେବେ ନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ, କବି କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁକୁମାର ଅନୁଭବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା। କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ବି ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଲା, ପୁଣି ଅନେକ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନୁକୂଳ ରୀତି, ଶବ୍ଦ ସନ୍ନିବେଶିତ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ସହ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହେଲା ଗଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ରୂପର ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଛନ୍ଦଝଙ୍କାର ପଦଲାଳିତ୍ୟ, ସ୍ୱରସ୍ପନ୍ଦନର ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ, ସର୍ବବ୍ୟାପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ରନ୍ଧ୍ରକୁ ଆମେ ନିବିଡ଼ ଭାବରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଚନାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ବିଷୟ ନିରପେକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦର, ରୂପମୟ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଅବବୟ ସୌଷ୍ଠବ୍ୟାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କଲେ। କବି କଳ୍ପନାରେ ଯେଉଁଟା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପରିପାକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବିଷୟର କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଭିନ୍ନତା ଜନିତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇ କାବ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। କବିଙ୍କର ମାନସିକ କ୍ରିୟା ବା ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ହେତୁ ଏକ ସମାନ ବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଭାବମୟ, ରସମୟ, ବିଷାଦମୟ। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ୟାର ଯେଉଁ କଳବୀର ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ କବିମାନେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁରେଇଲେ ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଯୋଗ କଲେ ତ କାବ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମାନେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ ହେଲା ଭାବମୟ ହୋଇଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ ଭାରନିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କବି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା, ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଯାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ବାଧ୍ୟ ହିଁ କଲା ବା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ କତୁରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆପଣମାନେ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ। ସାହିତ୍ୟର ଦୁଇଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଗଦ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରଦାନ, ରସ ପ୍ରଦାନ ବା ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଶୈଳୀରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଛନ୍ଦ ଦେଖିତେ ମିଳିବନି, ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିତେ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବ ରହିଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଜୀବନ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ଏଥିରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ରହିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ତ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
गद्य रचना देख काव्य रचन विषय गुरुत्व न थाए केमी लेखाई देखती किंतु गद्य रचन अधिक जुक्ति निर्भर और तत्व प्रतिपादन मूलक होइथिबारु एथिरे विषयर प्रधान विशेष भाव रचना भंगीर नियम देख गोटे मनकर गीतटे लेखाला आपण मैंने ध्यान देकी बुझंतु गोटे गीत लेखाला तुम मैंने बॉलीवुड एंड हॉलीवुड जो सब रहा आम जो उड़िया सिनेमा हिंदी सिनेमा तुम मैंने देखुद साउथ सिनेमा देखुद तो आमर ये जो विषय देखिए ये सब फिल्म गोटे गोटे रही कौन ना उड़िया फिल्म हो कि हिंदी हो एम सब कौन करती ना बेसी गीत को गुरुत्व दिखती प्रकृत सत कथा कि तुम मैंने साउथ इंडियन मूवी देख दक्षिण भारत जो सब फिल्म सुटिंग होकर फिल्म देखते बहुत सुंदर लगे गीत ठार फिल्म एत सुंदर भाव में सब गोटे गोटे स्टोरी जो फिल्म सब कहानी अच्छी एत सुंदर तुम से फिल्म देखने उठा इच्छा करना ना ठीक जो भाया हिंदी कौन एवं आहरी गीत बहुत खराब हो गलानी आगुरी कितु आम जब हिंदी गीत को शुणा एवं भी कौन वर्ल्ड इज गोल्ड बहुत पुराना माने जिते गीत आम हिंदी जो पुराना गीत सब देखा 2010 पूर्व एत सुंदर सुंदर गीत शुणिने माने मन आनंद भरीज एत सुंदर भाव में गीत करुले किंतु आम जब देखा कौटी ना हॉलीवुड पिक्चर को चल जावा जो अमेरिकन फिल्म सब सुटिंग होची मार्वल स्टूडियो जो सब फिल्म सुटिंग होती कौन देखे ना विषय प्रधान तांकर आम स्टोरी देखती कहानी प्रधान किंतु आमर एठारे होची कौन ना केवल गीत को गुरुत्व देउछंती जहाँ भी हो तो एथर आम देखले कौन ना गोटे गीत आम कौन कर 4 मिनिट हुए लोक को आनंद दे दी कहीं तार अर्थ गुरुत्व नुहे तार वाद्य जंत्र कौन कौन गुरुत्व ना तार अर्थ को कहीं गुरुत्व दिखते किंतु से गीत को आम जब गद्य आकार गोटे भल आकार विश्लेषण करके लेखिया तो कई लाजरे पढ़िया जी बुझे तेणु गद्य और पद्यर एति फरक जहाँकि गद्य प्रकाश कर पद्य कौन करदेव पद्य जोटा प्रकाशन कर गद्य प्रकाश कर जोटा गद्य प्रकाशन कर पद्य प्रकाश कर देख मात्र गद्य रचना अधिक जुक्ति निर्भर और तथ्य प्रतिपादन मूलक होते विषयर प्राधान्य विशेष भाव रचना भंगीर नियमक अटे आ गद्य रचना रीति अनुध्यान काल में यार विषय उपयोगिता प्राधान्य तेणु आम जिते गद्य को पढ़िया तो आम गुरुत्व क्या देवा जे विषय कौन लिखाई आम विषय को अधिक गुरुत्व दबा आम देखा गद्य सृष्टिर विपुल संभावना केबे जन्म है कौन पाई पद्य रचना को कवि मैंने कौन कले धीरे धीरे छाड़ी गद्य रचन लगे पड़े कौन एमती संभावना देखा देता कौन एमती परिस्थिति सृष्टि होता जो द्वारा कवि मैंने कौन कले गद्य सृष्टि संभावना तैयारी कले गद्य रचना करने अत्यधिक आग्रह प्रकाश कले से कारण गुड़िक देखिए प्रथम देख गद्य रचना मुख्यतः विचारधर्मी गद्यटा कौन पर लिखा ना विचारधर्मी जमीक उपनिषद वेद छंदबद्ध शैली लिखा जातेक अवश्य गद्य रही है कि मन रखते उपनिषद सब गद्य आकार लिखा जा कहीं ना यह विचारधर्मी या कौन देख मनर बाणी हूँ गीत किंतु मुखर बाणी हूँ कौन गद्य तो पद्य गद्यर ये फरक देख नियमित चिंता और यथायथ वर्णना प्रकाश निमंते यह एकांत उपयोगी जदि नियमित आम चिंता करवा यथायथ वर्णना करवा तो गद्यर ही आवश्यकता पड़ो विषय विश्लेषण द्वारा आम जो गोटे विषय को विश्लेषण करवा पाठकों को प्रभावित करी से मन में जो आम गोटे विषय को विश्लेषण करवा तो पाठकर कौन हुए पाठक मान प्रभावित करी से मन में प्रत्यय संचार गद्य पक्षर संभव अर्थात जानापी गोटे इच्छुक सृष्टि करे इच्छा सृष्टि करे रचनार आवेदन विचारमुखी रचनार जो आवेदन है विचारमुखी हेले साधारणतः गद्य माध्यम अवलंबित होता है देख जो आम गोटे कविता को आलोचना करती ताकू परिप्रकाश करती केमिति करती ना ताकू आम गद्य शैली गद्य आकार ही प्रकाश करती देख प्रकाश भंगीर संयम व परिमित बोध द्वारा जितेबाला आम प्रकाश करिया संयम और परिमित बोध द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत आम कौन होता ना उपनीत हो पारे गद्य प्रभाव संचारक्षम हुए आम जिते मनकर कौन एक विषय को सुंदर भाव में आम जब कौन कर वर्णना कर एक्सप्लेन कर कौन हम ना ता गद्य प्रभाव लोक मान कौन पकई पार ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଳାତ୍ମକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କହିବା ଏକ କଳା ଏକୁ ଯିଏ କହିପାରିଲା ଭଲସେ ତା ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଶବ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିବ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପରିସର ଅନନ୍ତ ୟାର ରଚନା ଅନନ୍ତ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ୟାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ରଚନାରେ ବହୁଳାଂଶ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟୁରୋପୀୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତ ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ତ ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗ ଯିବା ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ କମିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗଦ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ନା ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗଦ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା କେଉଁଠି ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆସିକି ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରକୁ ବା ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖ ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ କ'ଣ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଘଟଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଗତ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି, ଅଭିଜାତ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଅଭାବ ହେତୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମପ୍ରଚେଷ୍ଟାକାମୀ ହୋଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଖାତିର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଠୁ କବିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଦ୍ୟର ସହାୟତା ନେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟର ଉପକାର ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଉ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଫଳତଃ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫଳରେ ସୂଚିତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୌଖିକ କଥନ ବା ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଗଦ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଖିକ କଥନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଗଦ୍ୟ ରଚନା। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦାବଳୀର କଳାତ୍ମକ ସଜ୍ଜୀକରଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରୟାସଜନିତ ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ। ଏହା ପାଠକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାର କରେ। ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଗଦ୍ୟକାର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର, ଶବ୍ଦାବଳୀର ନିୟମିତ ଧ୍ୱନି ସଞ୍ଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଆଖ୍ୟାନରୁ କ୍ରମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେତିକି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଅଛି ଆଖ୍ୟାନରୁ କ୍ରମେ ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକତାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ପାଠକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆବିର୍ଭୂତ ନ କରି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟୟଜାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖକମାନେ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସମାଧାନ ଗଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ମନେକର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ମୋତେ ଜଣେ ଆସିକି ଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତିରେ ହରାଇ ପାରିବା ନା କି ଆମେ ତାକୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇକି ହରାଇ ପାରିବା। ବୁଝିବା ତ ଫଳତଃ ଗଦ୍ୟ ଅଧିକ ମନନଧର୍ମୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦୁଇଟି ବାହନ କ'ଣ କଳ୍ପନା, ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କଥା, ସାହିତ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମଟି କିଏ କଳ୍ପନା। ତ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରଥମଟିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, କଳ୍ପନା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ନିବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଜ୍ଞା ନିଜ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିବନ୍ଧ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଳ୍ପନା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା। ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧତା। ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ନେବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପୂର୍ବତନ କ୍ଲାସ୍ କରିନ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଖୋଜିକି ଦେଖିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲାସ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବି। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆଣିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୂଳଠୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତିକି ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ତ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇ ପାରିବେ।